السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بے برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی خلوص و عقیدت و پیار و وفا کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، جس کی شفاعت کا معجزہ جافجا، جس کی زبان نبوت سے ہم گنہگار کو سنانے والے، جس کا چمکتا ہوا چہرہ و دہا، جس کا آنکھ کا سرمہ ما جگل بشر و متقا، جس کا سیدھا علم نشرح لک صدرک، جس کا دنیا میں آنا قد جاکم اللہ نور، اور جس کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسی آقا دو جہاں سیاہ لاما کا سرور السجا خاتم پیغمبرہ والی حد سرا کے بارگاہ میں لیفٹ رائٹ اسٹ ٹو بہینڈ سے مل کر در شریف کی حاضر نذرانہ پیش کرے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادر ملت اسلامیہ، آج اسرائیل کے لوگوں نے فلسطین کے اوپر بہت ظلم کر رہا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کے اوپر بہت میزائل چھوڑا، اسلام کو ختم کرنا چاہا، لیکن میں فلسطین والوں کو کہنا ہی چاہتا ہوں، ہم مسلمانوں کو بھی تو مت سمجھو، ہم مسلمانوں کو ڈرپوک مت سمجھو، ہم مسلمانوں کے صبر کا امتحان مت لو، ہم مسلمانوں کے وفا کا امتحان مت لو، ورنہ ہم بتا دیں گے۔ برادر ملت اسلامیہ، میں اسرائیل والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو اس صبر کے امتحان مت لو، تمہیں مت سمجھو تنہا ہمارے دامن میں ابو بکر صدیق کا صبر ہے، تمہیں مت سمجھو تنہا ہمارے دامن میں ابو بکر صدیق کا صبر ہے، تمہیں مت سمجھو تنہا ہمارے دامن میں عمر فاروق کا صبر ہے، تمہیں مت سمجھو تنہا ہمارے دامن میں عثمان غنی کا صبر ہے، تمہیں مت سمجھو تنہا ہمارے دامن میں شاہ بلخی کا صبر ہے، تمہیں مت سمجھو تنہا ہمارے دامن میں یم حسن کا صبر ہے، تمہیں مت سمجھو تنہا ہمارے دامن میں یم حسین کا صبر ہے، تمہیں مت سمجھو تنہا ہمارے دامن میں خدیجہ کا صبر ہے، تمہیں مت سمجھو تنہا ہمارے دامن میں یم حسن کا صبر ہے، تمہیں مت سمجھو تنہا ہمارے دامن میں علی اصغر کا صبر ہے، تمہیں مت سمجھو تنہا ہمارے دامن میں علی اکبر کا صبر ہے، تمہیں مت سمجھو تنہا ہمارے دامن میں یم اعظم کا صبر ہے، تمہیں مت سمجھو تنہا ہمارے دامن میں غوث اعظم کا صبر ہے، تمہیں مت سمجھو تنہا ہمارے دامن میں خواجہ غریب نواز کا صبر ہے، تمہیں مت سمجھو تنہا ہمارے دامن میں حافظ ملت کا صبر ہے، تمہیں مت سمجھو تنہا ہمارے دامن میں مجاہد ملت کا صبر ہے، تمہیں مت سمجھو تنہا ہمارے دامن میں اعلیٰ حضرت کا صبر ہے، تمہیں مت سمجھو تنہا ہمارے دامن میں مفتی اعظم کا صبر ہے، تمہیں مت سمجھو تنہا ہمارے دامن میں برہان میاں کا صبر ہے، تمہیں مت سمجھو تنہا ہمارے دامن میں مشہور ملت کا صبر ہے۔ ارے جہاں یہ صبر ہے وہاں فاروق اعظم کا جلال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان کلیمی، گلشان کلیمی، دلہا میاں کا دامان، مشرور میاں کا دامان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے ایک طرف ابو بکر صدیق کا صبر ہے، ایک طرف عثمان غنی کا صبر ہے، ایک طرف عثمان غنی کا صبر ہے، ایک طرف مولا علی کا صبر ہے، ایک طرف فاطمہ کا صبر ہے، ایک طرف حسن حسین کا صبر ہے، ایک طرف امام اعظم کا صبر ہے، ایک طرف غوث اعظم کا صبر ہے، ایک طرف خواجہ غریب نواز کا صبر ہے، تو ایک ہاتھ میں علی کی زلفے کار ہے اور دوسرے ہاتھ میں عمر فاروق کی جاہ و جلال ہے۔ سبحان اللہ۔ سن لیں، ہم مشہور ملت کے دیوانے ہیں، ہم علی کے دیوانے ہیں، اس لیے تو سن لو، جب علی کی بات آ گئی تو سن لو۔ ارے ہمارے صبر کے امتحان مت لو، ہمارے پاس علی کی طاقت ہے، ہمارے پاس مشہور ملت کا جاہ و جلال ہے، ہمارے پاس مشہور ملت کا خوبصورتی ہے، ہمارے پاس مشہور ملت کا طاقت ہے۔ تب سن لو،
जब अली की बात आ गई तो सुन लो, हम उस अली की बात करने जा रहा है जिसका जब तलवार उड़ी थी, जिसका तलवार बदर के मैदान में चली, जिसका तलवार हुनैन के मैदान में चली, जिसका तलवार आराफात में मैदान में चली, जिसका तलवार खैबर के मैदान में चली, जिसके बेटे की तलवार हसन और हुसैन की तलवार मैदान करबला में चली। मैं उस हसन और हुसैन की बातें करने जा रहा हूँ। जब अली की बात आ गई है तो दुनिया का चप्पा चप्पा बोला, दुनिया का सहरा सहरा बोला, जमीन की बस्ती बोली, आसमानों के सितारे बोले, पहाड़ों की बुलंदी बोली, समंदर के कतरे बोले, इंसानों के जबान बोले कि तुम जानते नहीं हो हम उस अली के मानने वाले हैं। इसके लिए दुनिया वालों ने कहा शाहे वर्दा, शेर यजदा, कुव्वते परवरदिगार, या फतह इल्ला लिल्लाह सैफा इल्ला जुल्फिकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कलीमी, गुलशाने कलीमी, दुल्हा मियाँ का दामान, मशरूर मियाँ का दामान, नारे तकबीर, नारे रिसालत है। जब कलीमे की बात आएगी तो कलीमे के बारे में सुन लो। मेरा पीर कलीमी है, मेरा जान कलीमी है, मेरा धड़कन कलीमी है, मेरा तकरीर का मौजू कलीमी है, मदरसा बना कलीमे के वास्ते, स्टेज बना कलीमे के नाम पर, जलसा हो रहा है कलीमे के नाम पर, मौलवी अमामा ले रहा है कलीमे के नाम पर, हाफिज का अमामा ले रहा है कलीमे के नाम पर, मौलवी का तकरीर अमामा ले रहा है कलीमे के नाम पर, कारी का अमामा ले रहा है कलीमे के नाम पर। तब सुन लो, सुभान अल्लाह। जब कलीमे की बात आ गई है तुम क्या समझते हो कलीमे को? क्या कलीमे का चर्चा सिर्फ शाहिदापुर में है? नहीं, कलीमे का चर्चा सिर्फ शाहिदापुर में नहीं, कलीमे का चर्चा सिर्फ जन्नतपुर में नहीं, कलीमे का चर्चा बिहार में नहीं, कलीमे का चर्चा बंगाल में नहीं, बल्कि शकील रजा बोलेगा कलीमे का चर्चा पहले आसमान पर है, कलीमे का चर्चा दूसरे आसमान पर है, कलीमे का चर्चा तीसरे आसमान पर है, कलीमे का चर्चा चौथे आसमान पर है, कलीमे का चर्चा पांचवें आसमान पर है, कलीमे का चर्चा छठवें आसमान पर है, कलीमे का चर्चा अर्श मुअय्यना है, खुद कलीमे का चर्चा परवरदिगार आलम सबको लेकर करवा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, परवरदिगार आलम ने कहा तज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र कर मैं तुम्हारा चर्चा करवाऊंगा। मेरे मशहूर मियाँ ने चलते फिरते अल्लाह अल्लाह रसूल का जिक्र किया, उठते बैठते अल्लाह अल्लाह रसूल का जिक्र किया, खाते पीते अल्लाह अल्लाह रसूल का जिक्र किया। जब अल्लाह ने कहा अरे दुल्हा कलीमी, जमीन पर तेरा जिक्र कर, मेरा जिक्र कराना तेरा काम है, कायनात में तेरा जिक्र कराना ये हमारा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज वो जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शपक छोड़ जाऊंगा, और हम आतिए से सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौर सितम में हम जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा ही रहेंगे। खुद की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वहाँ चमनते फूल गिलेंगे, रहे जिंदगी शाहिदापुर वाला फिर मिलेंगे। और मौलाना इल्लल बलक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।